Kassim Oumour, journaliste sportif, commentateur de la chaîne nationale de Comores, l'ORTC. Fika ondo mlidunga wo siku wa leo yinu haruma ye CMMC ye Centre Médiatique Moderne des Comores o siku wa leo yinu rilahiki Kassim Umuri ikao hamade heli msijua wo hanyon tipia wa kodunga haku haruma sport wo commentateur wa sport o siku wa leo yinu rimlahiki ili rijulane rimlahiki haruma ye stade ya Maluzini stade ikao hanyon tipia wenji washindi wa nchi eze match ikao nduza virabal Kassim Umuri marhaba wa kudali usiku wa leo yinu rijeri hadisi haruma ye CMMC we Kassim Sulaiman commentateur leo moro daraja ya juu daraja ya dunia namna je handani do washinda watawa waswili haruma daraja hamandai namna je mana leo na wasuli daraja mandainu do hanza ensi yode atrende parce que kakutwanza ensi haho abukuno paroshida wa wasuli kadwa vile mana na shida na wasula mwa daraja mandainu mihanze kipu mana ekipi ya Salakante ni wakati miuzamba haku besanjwa mba bade famille hangu ya bode ekipi national ya bonga nko na passion inji tsaila haruma ekipi national ya hatu inchongeza ikao wakati zila nambao zila nifanyao miuka hamabala ngaminda minao ichongeze kao dunia leo pia ngwa nivumbo haku tina hamboka ya namna jana Sullivan parce que ntino paroshida ni juwe namna jana Sullivan chanjwa mboka do hanze kumuri haku ngarjore jei haruma yele suala hilo ama ahenda babi holiho abantu wasuli haruma daraja hamandi yo ngapo wantu wenji nkaduzinji uhamba ukaya Kasimu haruma ye namna ikawondo yako uresawo mpira yeu vumbu wa haku obonze yeu vumbu wa haku ndongoza hindini ye leo namna jedo kujihisi haruma fikra hamandi so marabame njido tukaya mimi ho acceptes ani parce que kunoshida wa avance kakutunda wandu wahambiyokaya ngwendo haungwendo nai mimi ho accepte zonti pia e asatse na do ambokaya mimi tijambokaya hena mrikao yehangalie football hena mrikao yeudunge football hususan parce que banu ngabo wandu wakodunge football ikao ma professionnel yani wandu kao ngwa football ngabo wandu tawala ikao kwanze futu chao hanza ye equipe nationale ngabo wandu ko mimi tsanze futu chami hanza equipe ya hatu basi odo wenje hunu Komori yabongetsa hao commentateur ya sane wandu wala waili ya wafanye hazi handani tiko komante harma radio RSM13 ondu kwaje ko niona ngolewa leo wandu ngwani wonao haruma ye ORTC yabo haina wakati ngabo mabadiliho na ze conditions zonti pia zote sawa ni amadeheli waonesa yabo ze conditions ikao ngizonezeshani za dunia zile conditions kao ngasinizo sisi ibakisha ukaya yelewo ema commentateur wa dunia kao ngwa komanteo ze machizenda nguhali yengwa una mahaminga rangwandisa ye hazino Kassim Umuri ngena mahaminga Kassim Umuri ngufanya formation da shale we karendo angalia Kassim Umuri kanga we haruma yeze commentaire za haku we mwamia haruma ekipu ya taifa nangala nikanga wangu sawa mbago kaya yote de namna ikaondo ya bidii ufanye kicheka bidii kengo wa mio haku ekipu ya taifa ya Komoro shaika bidii kenga we buhari na hari haruma yeze ekipu zinuso pia namna tilo sala lelo biuti haku haukaya besekanga mtaho mwangalie ngabo Omar yode reference ya hangu Omar ekangu komante match ya Barcelona si johanza mronde angalie 90 minutes yecho kamesi beke Messi katino mpira hakoza hata wabili maheba ledo hamba yakadwa bili na kwanza nambe vanu leo nsina ujua ani komante equipe nationale ya Komori haruma chaîne nationale ya Komori harumwa Komori ike niketsanze Komori parce que abanjambio ndrabo ekati lwanzana onese ngujujua wambezo kweli wanzao wewe mathamanda bwambaye yoka mihwamilia haku me hwamilia na ukomante match yo bena simato na ile le pitch haku ko nikiwazo ne ze television za bonze ngami d'accord arumaizo kaya ze television za bonze ani yabo juzitika RFI example skerefi wanonesa ukayanga commentateur Faransa yamba uka eka Faransa undwa Coupe du Monde ngeradhi afe iyo angalia umrambe heli hiyo
mimi hambuka ya ekale orishindi ani miukane musendra jina tsaila yo c'est normal à mon pia après ngabazemo professionnel mais comme tu es professionnel il faut aller jusqu'au bout ani utizie harmakasim shangetsa hongalie ye ema journaliste wa Faransa ekangwa commenter match ya Faransa ye hui commenter parce que ebeke mndu haonokaya wa domineo chaque toujours uhanzike Faransa ani uvaze mayo izo ziona yani ila namna ya hoho sana utie haiba na uvalorize ila mimi ya mwando ndiyo vanu narsediwaze rangu 2014 hujaba ha ihorakaya ihandani imana lewe esala kantivu mbulwao harumwe dunia nsimamba dabonlo banu mais toujours mi dawlo référent waye kipia sala kantaba mina mini paro harmaze media mina mini paro mala honsipia hazile kaundi zonifanya oni valorize yensi yangu leo hoshida wasulia harumwe daraja hiyo ngapondo kuikaundi za tsongeza iba ko shida uzitana bahi zitondeza ta ikao wende uparo wende washida wasuli daraja chini parce que ngwaona kaya mina amurune ne majeur mion sino paro dwidzi parce que mianze majeur onspia jeluke majeur wonanza ngelewa mimi hanza yensi yabo leo nafsuhamba ka tef ewani para mau me ekawatu ya indino kaya je t'aime exemple ja izona hamba et pourquoi watu tazindwa jino katirando pera ngona ndobi ani watu tazila shawatsa hula sebarindu watungwa ndoko hamani wakati vale yodomba banu yabidi leore relewane ukaya banu sisi wa Komori ngezawari doka mazero ngo positif kama thalani nguambo kaza ngo zinu bidizi change shanaske positif heluka bangu mimi enjoy ameliore chakango tsa wazambe ki negatif ili undekuraje mimi niziye yodomba bangu bado problem moi c'est son tipia yeba wanu wambao kaya kasimu leo ngutu hambaza mpira bahino ngapondo kuzindo jina ikawbidike nguzambu za husu yensi yeba waongo wa negatif au kama positif upande hapo mimi haina mwanadamu ngena ngojono nondo swali hau kaya alhamdulillah mimi kwa ku ngojwe kihangu mimi haina mwanadamu ikao harongo hanambia rongo mitito ziranga negatif miuziranga positif sendetsi zitwalia ili na arrive parce que banu haina mwanadamu ngutsa ya arrive mbaba hanu ngutsa ya shuli mbaba hanu leo kama mwanadamu ajana mbioka banu jao ibidi uvumbola bidi anjo kufanya anjo analyze zila anambia nione zila anjo kuhamba ngavandondo ajina swali hingozi jondo ndondo unukomori mrujo ulapiziwa mrujo huo atakewa mahala unukomori mrujo henda adibia ani hajibu kuna porojo ni paro nishani jibu toujours miubakisha sireplie sitahena mna njoko reponde namna ya positif eluka emwana maola ujojane ngari relekeza zarongo sharongo zokaya mathalani wambeza rongo madeli yo hamba hiyo kaya gabarongozi jiri yo abidi zambe eske zonga tsanganyi hao nespori ekatutsanganyi nespori eske kazi zamba mimi wami ngazijoka hatwari harumwa mimi parce que yorsidiwaze parce que gabarongo na jojani zambe zikena problema mwa mimi ibango no kawo ndo walona fikra zindwa jina itsoza sport shawanzoa tsanganyi wafanye mbihanyi wafanye mseto ani wafanye ipenya no nsinamba kaya wandu kaungu ambaye liungu atafanye mseto ngata no nsiho wandu ambao zarongo izo deze sentima waloni zwabaha ani zo deze fikra kao ndizo walonizo wajoji biwe kamri kao ngundi ho haruma male kao ye dunia piange mwishili yao yatoweza rongozila ilia ishilwa ne dunia nsinombe sheba kisha mimi wami wangu hosana na ezerongo za bidini zambo wakati unu ezinsirongo ya bidini zambe ani yoba kisha nami nana ledaho kaunga nifanyo hazi wajao leo kaptore ji abaha no liho ledaho kaunga ufanya hazi hunu Komor yani utaba de ortese ufanya huanime mipira minji obonze ngabona hunu yeba yeze condition zobonze neza hunu aruma ila namna ya ufanye hazi hata itongeze ishule mkinishie ikenjema hamadi yobonze ngizo sawa hizo njo hamba anishukuriwa na maortese zila juhudi walonizo anwa shukuriwa 100% za juhudi kaundi zo walonizo shaze condition sana rien à voir ani baina samawati wal ardh parce que si hundre bahati hamade heli wa nambia yabo si hundre bahati ngani lengo mahala huinji ngamnjio mahala huinji eskuna njia RFI handani mitifikiro kabla tinjia haru mansujwa mahala ndahobe unlekezo
ngabo joya lekeza ndondondo ngabo joya nambio kaba ngata hokenda mna kadha ngabo la ujoko jahambio kaba ne misonge jwani sakatikaza wandu atimizi mfukarira hawe jendo plateau izo ze conditions zo kartini zo huno ekadwabili si hundwe bati si babu siwani BBC basi reportage yote shangaya si hundwe bati c'est yesu alelongo jolija si hundwe trophée meilleur commentateur de l'année ni SoFoot da hitse de tionoze conditions za hundwa kufanya ma commentateur si hundwe bati tradisi mine Ismail ani ma commentateur wa huu harma ya mwando kwa doangalia mpira commentateur eka doangalia stadi eto ko hindi doangalia ngabo ekran lobala ya angaliao na ma assistant walobala walona ordinateur wamnika aux informations za he joueur wamnika urongozi nditsa zila yani somahani kasim ni wantu washinde waelewe ndo upande huo yani siwona hama ekale unga wehunu zila ukonhamba woto kanti helinu budo hamba ujua oye majoueur na bana ngono nesokaya ngabwandu ikao ngwabe hao ye zila ikao do zamishi yao wala ikao de ma commentateur walio bala relese ndoto yona kwanza niweleze aruma ye omahaleka ndo walio amwereje mahaleka ndo walio antigoni kamfano mtiti emachi ya Komoro na ndugu jamanda wanu zindo jina ekamdo doanzangalia wakato mwinji emachi ngerengwao ni Binsport un Komoro she commentateur bala kati Komoro commentateur ngemkesho kange Paris haunge Senegal haunge tujwanda hubi ezabarinde ni yatso Komoro la commentateur parce que studio aliyo hulandi huwa fanyoze hazi ananjo aningabo rongozi nji picha yengo mapicha auditse na ordinateur zile kawe yuloda honingu wono zilati ndizo yaonao yeye ola commentateur nguono ate madzina ngakazwa ani ngaburongozi njika nguono ngazichongezao yeye ngusaidiwa harumazila ngusaidiwa hashindi hafanya ila hazi yonela kwamba professionnel jasisi mimi tsedeti misiwa woju na micro nareke mfano wa hunu stade timisiwa na micro ngamangaliwe terrain ne commentaire terrain hamamrulo ma radio ani zila wakati mimi na samba Canal Plus Sport Afrique washangaya ambabetua detala simamboka antira tala wa komori walo na tala parce que yodeli ralelo yodeli rienshiwa sisi komori yotitala yakasima yeche yani abo ekaredo angali ya hunu sisi ngasina wuju zirangu ye technique ucha nini ma journaliste ikaondo mkomanteo ngabo ujuzi shabani shabaki desana eshabakisha dezane eshabakisha formation ani babakisha rongozi nji banu leo kabati mwanadamu ya paro hambokanga mwandiso bana tanjeni size bano mimi tikafani wa Benabdou bana kabisa 80 ans Benabdou komishla mwe zemacho kaja paro vumba isimu vumba nimero shami ukahama bala vumba isimu iyo de namna ya koji prononce hambaza rongo leo ekami mikasim tsamba mwanzo na avance yabongetsa hotsena le daho la avance le daho avance katsamba le daho avance zilazana yabidi kale oramba ukangara nzor faizero ngo ngetsa hore nde jusqu'au bout parce que kena ukirikasi mu avance e kale daho la ortese kaltso avance yode tofauti iliyo parce que e kale ukabatizana kabati zila rongozi chongezao ze rongozi fanyishihe kasimwezi jobakisha arumaindi nila tuangalia kati yeso andu kwa tuishia wakati wandu gwaishiao ani izorongo ikao ngetsa hao zonti pia ngehunda ukaila tihala tu ya huwa fanyawe hazi shila halati ya hezana nezana no wandu wafanya hazi wangu wafanyao heza nzia za hao nzia zao de tsongezo wafanya hazi shezo njo hamba sisi ekale ongara nzora mbokaya ngetsorke ma professionneli ngetsa zidungane antigoni kamfano yesalakanti salakanto akomori pia kwa nojiranda je Yesu kuisufu mshanga maja hunu handani wakati kufanya entraînement have de meyo ha club ya Kasim Abdalla hanambio kaya hende hakola majimbi eskuwa haja amu entraînement haya rijaba abango no heli rivazi wao ekipunge evolueo hena mnekawe baliwa emane ekipule evolueo sidoka ngwaro mpira unukomori gaba majoueur wema sha enamna wakotrete wema joueur wa longu nukomori tideheli wala watrete wao leo narangalie ngwalaziwa loteli
ngwani kwa shahula ngwani kwa hena rongo zabidi zonti pia makine madoktori ekipi za Komori zo kazi lofano za rongo zo pia yabo emana wala watu shida evolue wanu walo hunu des conditions ja emane c'est la quand évoluer des conditions bazilonje yabo jotsongeza si révoluer des conditions quand ils ont jamais tena. Kasima uhansiwa ukaya wewe ndi mtakasa chimhodari haruma umva wahe umpira wa mdu namna je wajihisi wakati kao hundu dera cha hamadiyo Besengwe shelondo nondo tibatu hera message ngwe shelondo nondo mimi wakati kao tiparo ni na Benamir sandi parce que limdu yani para handani yanambia parce que aujourd'hui para hananzishia message ya utse habasubu fatuze 6h du matin ani para tifikiri bala ilangu nifanyilio mzaha tibakisha ta ama 10h hanambia kaira ndo warenge yindini le mnome katalogu yo basi wallahi banusi hanzana niambio wemhuwa uswali sihanzana siwa Komori shasi udziha hanzana hatu sedeti hundo mahala ejurnali leuzi wao wa Komori wandi swasingania waona mwana mkomori yatende ani wakati ula nswandi sweshelea insi yangu sandi sweshelea wanizaya kweli ani sujwa kama jangalia Kasimu na ndisa 2014 haruma radio na jamasheni kao timwambiaze conditions zonti pia na koshidana mina Omar na tijinda wabi ani njaka wa miche na majournalist wa Afrika na paro zifikiri mimi sinamenda hapo bali wakati na unazero ngozila mizimi tushe tipara Amirabdu parce que akawararu tena zangu timwambio kwa Amirabdu basi bano Mwenyezi Mungu ngurilivo zimvuziri fanyao sha mimi nsuamini ukaya ezero ngozila ngajokoro dizinjilie ndio nsojua ani mimi nsojua ani nsujua tikamaje parce que anihambeza kweli siwono rongo zinji kaunja paro zifikira mwemesha hangu irangu bala honda bahenu sibadili ndongo harumaye yehazi ya utangaza chimu sina ujani zihe parce que anjo kaino sheni nkuesha nini hadisovanu sina ujani zihe ibadili mesha yangu mesha yangu yabadili rangu bala parce que emesha yangu ehandani ngojua hunu Komori tsenda mamiche sha ebanjo konda accreditation ebaba nanjo kopashia ebaba nanjo izo pieza zichange alhamdulillah nishkurio ngabwe respect hunu Komori huiko shanga bwe respect bonze haukaya ngamhundo maparteneri wanzawa ani wandengi nifanyazi minao ngabwana ama ikao miwa shukura wakati Alonzo nwasaya ikao ani wanasosi ngafanywa hazibazima ngaborongwe kaunja jo paro shida nizifanye shawa nsongeza ba nganishiro tizifanya ani badili hakuwa kwa mwemesha hangu rangu wakati na nome wa meyor commentator dolani namna tufikiria wewe maudu maudu yangu namna nifikiriao bese swali lotiro namna nifikiriao maudu yangu bese de maudu ya Komori parce que njoka ya hena wakati ni jo évoluer ya Komori évoluer parce que banu ye urongo mzima she uvumbula dionsi kuja paroishia nenda angalia amasheni ya television uparoishia ma commentateur wala wababusi wa wadamla en Faransa wa kuja paroishia sha une fois nenda mo plateau commentateur comorien il a fait ça na mwisheja ani toujours yanti yangu de tingo vumbulwa iyo honor yabongetsa ho mimi ni respectance yangu parce que kanja respectance yangu yaboza ngo pia nsinoshida nasuli mahala parce que leo ngabwandu tsala mimi tishiri tijifanye helinu no emananlo helinu dionsi yode yatende leo garjihunda ho haruma ye stade omnisport ya Maluzini garjoto ambakaya bandu banu wazalihani ha haruma ye commentateur namna chedo jihisi yo haruma hadisi hamanda yangu zabarindi ni mwatsungu wa mnibehe urule inu rongo muhimu hakuwa ku aukaya banu ngabo wandu wa Komori ikawa hena wakati wahea daraja shaudi wa zayensi waudi wa zwanyanya wa kufanya haza dawe nao
ushanjeze konti ushanjeze numero telefoni ani ushanjeze rongo pia za kihawi iliwaoneso kangwa una daraja indwa jina mikasimumuri njashanje hata rongo njashanje wanaama miwashukuria mihombe mana nasuli bano lewa sababu rongo kadha ye furahanlo niyo leo dabo yakaya shenia banu tsiju inipara harmaleda holikawa njamba ka domba banu dohandu zangu eskomori wanipara banu inufurahanku rahane kabanu Canal Plus sidwani para banu na janirungwa mwensi hangu inufurahanku ikaunga miniyo au kayabanu leonga nesoka kwelinga revolution pia askubanu haina wakati karnacho domba ukaya ibidi nikewa miche no zinu pia ngetsongeza revolue juzika jake heli inu sasa no abaze sheningizo zinji maduga joka kumezike ani inurongwe franku kaunga miniyo ala hakika na humshukuriani hakuwa ku bayakati rundusheni ashkomori ikawa inipara mwensi hangu mahaleka ungaromba Mwenyezi Mungu renda mwekani hasonti pia kena morende ani nufraha injani niyo holiho ngawena upezo wa hiye sport haruma swala la mwiso na haruma ikani kaundo rendao toma hindi do yinikao unikao no wakomori kaudo ridungao lelo jema hakuwa ku aukaya Mwenyezi Mungu najele misweno amirabduye wone wanza rabbil alamina aukaya juzit katila likiwa refi tabanga sima favori na bandu atseha aukaya hina mbabanu mdwali mtodo kusudiensi ya hahe izo njo hamba harmekani ya mwando alelo muhimu dukaya ye daula yuanjo njia mbabi harme daula wairange hemihono miili ani lewo ye daula ya hatu wajukaya lewo mara ya mwando ye komori yendo ya pepe haruma sizi hui haurone hene dunia kamili yabo inu fursa kao ibidiwe rege ngamjokangi zoroni hao ngamjokangi zonoandro pia ya satena ngamjokaya respecte wajau za club de sporteur zijihundrao rahunu rondani zonti pia parce que batina wao esalakant kena ho avance hamu hizo dizona janzani hambe de dasi watangazaji deze sheni au kayanga mjokaye kasonti pia render tsanganyiha ngasimbaba mbazima ngarfanyo hazi ngejone se force kaunga siniyo shekaleo haina mrungu jitapiliyo yende harmekani karnobali ya force nzima au kabanu ngejumkinishiha bilizende zende za kifio wanyanya onti pia kwa mafikiano kaunga rujufanya hazi sonti pia mimi tijomba Mwenyezi Mungu risane ye daula wele okaya zerongozinu ekaze media kaziti yabakaze na yani zemvunga nzo zitulaze pande zonti pia rezemvu re warao wa watangazaji ne masporteri na kalima la mwiso wacho litekeleza no karjalizo kurubanu nongilo horoni hapo tanzao litekeleza kalima la mwiso do beshelewa komori marhaba honti pia au kaya lewe mana na jabanu kuisha handi sesoje haho tijibani wa hapo kabanu sirje hansisi wa komoro kamdo todwanze sufulo shamdu kanza ya vumbulo mbabi zila mbimro alonizo amazi kategori pia sidespori pia shasi todwanza mdo asifulo ekachu sufunai yabo mihuyenga no mitide heliyo ngani washukuru komoro pia ni wabeshele marhaba haukabala ilayo ne sanyanzo ukaya kweli ngwana nzao wa komoro haukeka kwaje konanza wa John Bulandrelehe yabo mimi ngani washukuru kadwabili ni ushukurie haukaya ngamjokaya sinojana mbeje harumwa wewe parce que ngaborongozi njabidi nzambe do shukuria kaba nibidi minde jenu babusa yo de normali wandu na weshie shale hoja ngoni babuso yo honori ya hangu rahana za sheni pia na henda za dunia kadwa bili nane sheni yinu ya onokaya mimru huja na mberongo ikao za hesa lakant au kanga mjokaya rahanja ona ukame hunduga na ku rongoza huso kesala kante helinu rakam jazifanya hapo manshukurio ya kamide wa mwando marhaba Kasim Umuri holiho ndabwa kubali leo jeri hadisi haruma ye Centre Médiatique Moderne des Comores yani CMMC leo inu haruma ye CMMC hamani hili mazibunga rangu hada na tajihonde dezinia katizinu rila hiki Kasim Umuri ikao yeye harende mtangazaji maruf haruma mpira wa mlu la namna ikao ya korenga yihazi izorjo shindari zitekeleze rimoneseni doka ya leo ikamduge
na tabiri mndu kwanzo yaifanye mndu atsirenzi haukaya tabiri mndu jua uju hapo tasi mndu haihundu ishindi imkinishia baikera hamno kachaka niyo ho fikrani hizo dezilona wenji mwengoni mwao kasim umuri ja wasaya na wasaya ikao haruma miva minrajina washindi watekeleza ila tabiri yao abonge upande wa CMMC karibu shuria unimbitse wakati mwema na umbakanga rjuhonda na tena haruma mipango ya saya na uhadisi dasina wandu wa saya ikao leo washindi watukuza wahuzu elizina lahe yensi ne beramu ya hensi haukaya heni mdugene namna ikao ndo ya onesau la murwa wahahe wa hensi tudo tukaya leo mdu ya zingaribu no sindio sha daila namna na la mahaba ya hensi ne namna ikao ndo mdu ya zirengao marhaba Kasim marhaba Umar